Hello everyone, welcome back to another session of social class. I am Kavita here to present and as well as to continue the next concept from this lesson. As we know, in previous videos we discussed so many concepts from this lesson. In my first video we have discussed the administrative system of British East India Company. In that they introduced so many concept to development of Indian administration like civil service, judicial system, police system and as well as military system. In next video we discussed about land tax system in India. They introduced three main types of land taxes in India. The main intention to collect land tax from the farmers. They introduced three main taxes. Those are permanent zamindari system, mahalwari system and raitavari system. As a result, it affected on Indian farmers because by the land taxes, company British East India Company and as well as zamindaras became a landlords. They became a rich. Then who suffered lot of problems? Who faced a lot of problems by the land taxes? Of course, farmers. So next concept, British modern education system. So modern education system also implemented by the British East India Company. They introduced modern education, for example English medium education system. So its credit goes to Lord William Bentinck. So these are main concept we discussed in the previous videos. Today I am with the next concept from this lesson. In today's session, we are going to learn constitutional development of British East India Company. So, in today's session, we are going to learn on these main topics. Those are Constitutional Development, Regulating Act 1773, Pitt's India Act 1784 and Charter Act. Charter Act, so many acts were there. Among them, two important Charter Act given in your textbook. So, and as well as British Government Act 1858 to 1947. Here, so these three Act, Regulating Act 1773, Pitt's India Act 1784 and Charter Act, these three acts were implemented by the British East India Company. So, constitutional development in India is carried by in the two way. One, the Company Act and as well as British Government Act. Here again once I am repeating here, during of the British ruling time. So Constitutional Development Act is carried by the two way. One, these three main acts were implemented by the British East India Company. Here there. So 1773 Regulating Act, Pitt's India Act 1784 and Charter Act. These three acts were implemented by the British East India Company Act. From the 1858 to 1947, this act we call British Government Act. Let's start our class. Here, as I told in introduction, the Company Act, British East India Company introduced so many acts in India and as well as British Government Act also introduced in India. So along with the administration during of the British ruling time, problems were started in India. So that British East India Company, they started to solve those problems. Then later on they thought the administration became most important in India. Along with the British administration, the problems also started. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಿಕೇಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ದಟ್ ದೀಸ್ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀಡ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. So that the British East India Company introduced three main acts. Those are 1773 Regulating Act
and Pitt's India Act and as well as Charter Act. Here 1773, the first one act of British East India Company, that is Regulating Act of 1773. This act was implemented by British East India Company. ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೂ ವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1773, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ. Why they implemented Regulating Act of 1773? Here, after the implementation of Diwani rights in 1765, Diwani rights in the sense to collect land taxes. After the implementation of Diwani rights in 1765 in the Bengal region, so British East India Company became a corrupt. ಆ ದಿವಾನಿ ರೈಟ್ಸ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಇಂಪ್ಲಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಕರಪ್ಷನಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿವಾನಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1765 ಇನ್ ದ ಬೆಂಗಾಲ್ ರೀಜನ್, ಸೊ ಕಂಪನಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್ ದೇರ್ administration, so company became corrupt. So that 1773 Regulating Act was introduced by the company because to control those Diwani rights and everything. So the main aspect of Diwani, the main aspect of Regulating Act of 1773 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? Basically it was introduced by company. Why they introduced? To control the corruption. ಆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 1773 ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1773 ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್? ಹಿಯರ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್, there were 3 presidential areas during of the British ruling time. Those are Bombay, Bengal, Madras and Bombay. Before the implementation of Regulating Act of 1773, there were 3 important presidential areas of British ruling time or else British East India Company. Those are Bengal, Madras and Bombay. So here all these 3 were independent. Even each and every one presidential areas became an independent, and under the Regulating Act, Bengal presidential gained control over the remaining 2 presidential areas. Before the implementation of Regulating Act ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಆಡಳಿತಗಳಿದ್ವು. ಅವ್ಯಾವ್ಯಾವು? ಬೆಂಗಾಲ್, ಮದ್ರಾಸ್, ಬಾಂಬೆ. ಸೊ ಬೆಂಗಾಲ್, ಮದ್ರಾಸ್, ಬಾಂಬೆ, these 3 were under British East India Company. So before the implementation of Regulating Act, there were 3 presidential areas and these 3 presidential areas became an independent. After the implementation of Regulating Act of 1773, the Bengal presidential gained control over the remaining 2 presidential areas. ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಏನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಈ 3 ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಂಚೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೈಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಬೆಂಗಾಲ್ ಗೇನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ to on 2 important presidential areas. Those are Madras and Bombay. Madras ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ? ಬೆಂಗಾಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. This is the first one importance. Next here, Governor General of Bengal became Governor General of all 3 presidential areas. ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಾಲ್ ರೀಜನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, another changes here. Governor General of Bengal became Governor General of all 3 presidential areas. ಅಂದರೆ ಇದು ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೇವಲ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಇದು ಇಂಪ್ಲಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ 3ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ. ಆ 3 ಯಾವಿಲ್ಲಿ? ಬೆಂಗಾಲ್, ಮದ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಂಬೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಎಟ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ. It means according to this act, Supreme Court was established at Calcutta. And again present now Supreme Court Delhi ಇದೆ, before it was there in Calcutta.
So according to Regulating Act, Supreme Court was established at Kolkata. And another most important and importance of Regulating Act, that is Governor General of all three presidential areas had gained to control, direct and exercise control and supervise other two presidential areas. ಅಂದರೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರನ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸೊ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಟು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಏನು ಹೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವೆರಡೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೈಟ್ಸ್ ಆ ಒಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ದ ಬಾಂಬೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದ್ರಾಸ್ could not declare war against any one princely state or else could not an agreement with any other princely state without permission of Governor General of Bengal. Governor General ಅಂದರೆ ಬಾಂಬೆ and Madras presidential areas could not declare war against anyone and as well as could not an agreement with any princely state without permission of Governor General. Because these two presidential areas were under Bengal region. So this is the concept about 1773 Regulating Act. Next move on, another important act, that is the Pitt India Act of 1784. So this act was also implemented by the British East India Company. Then what was the main aspect of the Pitt India Act of 1784 and what they introduced to development of Indian administration? Here the Britain government had control, they had the British East India Company in India. Basically the British East India Company they are going in the corrupt way, so that the Britain government had gained to control the East India Company in India. The main thing aspect here, a new institution was created according to this act. That institution we call the Board of Controllers. The Board of Controllers, a new institution was created according to this act. In this institution there were 6 members, commissioners were there. How many members were there? 6 commissioners were there. Before the establishment of a new institution, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. The Board of Directors was established according to this act. According to Pitt India Act, a new institution was created. In that institution, how many members were there? There were 6 commissioners. So here, and the Board of Controllers replaced the Board of Directors. A Board of Directors replace ಯಾವ್ದು ಬಂತಿಲ್ಲಿ? Board of Controllers ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So the Board of Controllers had rights on land taxes, military and civil areas. Again once I am repeating here, according to this act a new institution was created that we call Board of Controllers. In the institution how many members were there? There were 6 commissioners. Before the establishment of Board of Controllers, which one was there? That is Board of Directors. It means Board of Controllers was established in the replace of Board of Directors. The board had rights to control on land taxes, military and civil areas. This act, the Pitt India Act, given a statement, the statement was underestimate for Indians. ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೈನ್ಡ್ ದ ಪ್ರಮೋಟ್ ದ ಪವರ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಓನ್ ವೇ. ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾರತೀಯರ ಒಂದು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತೀಯ ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಭೌಮವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ ವಿನಃ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತಿಕೆಯಿಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ದೇ ಗಿವನ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಅದೇನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ? ದ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೈನ್ಡ್ ದ ಪ್ರಮೋಟ್
of the British rule, the British name, but not in their own way. ಭಾರತೀಯರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊತಾರೆ ವಿನಃ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಭಾರತೀಯರನ್ನೊಂದು ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1784. Next move on, another important act in India, that is the Charter Act. So before going to learn the main aspect of the Charter Act, so now I am going to explain the Charter Act was implemented once in a 20 years. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 20 ವರ್ಷಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ the Charter Act was implemented in the year 1793. Again after 20 years another Charter Act was implemented. So 1793 implemented ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 20 years ಆದಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ 1813 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 1813 ಆದಮೇಲೆ 20 years ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ 1833ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 1833 ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 20 years ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ 1853. ಇಟ್ ಮೀನ್ Charter Act was implemented in India once in a 20 years. ಪ್ರತಿ 20 ವರ್ಷಗೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Then what were the main basic aspect of the Charter Act? Among the fourth Charter Act, 1813 and 1833 Charter Act was most important in India. As I told now, the Charter Act was implemented once in 20 years. ಪ್ರತಿ 20 ವರ್ಷಗೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್ 1813 ಆ್ಯಂಡ್ 1833 ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ವರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1813. Then what were the main basic aspect of the Charter Act of 1813? Here the act licensed the East India Company to stay for another 20 years. The first one main basic aspect, that is the Charter Act of 1813 had given to British East India Company to stay for another 20 years. ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟು ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ a demand was there in India that we call allow any interested person to carry out trade in India. ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ a demand to allow any interested person to carry trade in India. So India was there. This act was allowed. This act was given to chance to all the Indian to start trade in India. Before the implementation of the Charter Act, a demand was there in India that we call to allow chance to allow any interested person to carry trade was there. After the implementation of this act was given chance to everyone to interested person to start ಟ್ರೇಡ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ ಇದರಿಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಅ ನ್ಯೂ ಎರಾ ಆಫ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅನುಮತಿ, ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಪರವಾನಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾಲ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಅ ನ್ಯೂ ಎರಾ, ದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಮೇನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್, the board of directors had right to appoint commander in chief and as well as governor general. board of directors ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1784 ನೋಡಿದ್ವಿ. ನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರೈಟ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್. ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಮತ್ತು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರನ ಅವರು ಪಡ್ಕೊತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ದ ಚರ್ಚಸ್ ವರ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಫಿಷಿಯಲಿ. ಸೊ ಬೈ ದ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ another importance was started especially for Christian community, that is churches were allowed to entry in India.
The Christianity and Christian missionaries were started in India, and because to spread knowledge and as well as to spread their community, they spread over their religions. So by the Christian missionaries, English medium education was started in India. The another important aspect, that is the churches were allowed to enter India officially. So Christian missionaries were started, Christian missionaries were established in India. By the Christian missionaries, it had given to lead for English medium education, and as well as Christian missionaries, they started to spread their community, and as well as they spread their knowledge in India. ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1813. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ the Charter Act 1833. Yes, as I told in the previous concept, the Charter Act given a chance to British East India Company every in 20 years. ಪ್ರತಿ 20 ವರ್ಷಗೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, 1813 and as well as 1833. Then what were the basic aspect of 1833, the Charter Act? The main basic here, the Governor General of Bengal became the Governor General of India. The first one basic aspect of the Charter Act of 1833 here, the Governor General of Bengal, the Governor General of Bengal became Governor General of India. Then who became the first Governor General of India? It is none other than Lord William Bentinck. Lord William Bentinck became the Governor General of India according to which act? The Charter Act of 1833. And next basic aspect here, the Governor General had power to control, to direct, control and supervising all the trades in India. The Governor General had right to control and supervising all the trades in India, and as well as the Governor General. So the Governor General was mandated to put his different opinion in the with executive committee, has a rights to his opinion with a written form. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ abolished the discrimination on the basis of skin, religion and the caste and as well as birth. ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಯಾರನ್ನು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶುಡ್ ನಾಟ್ ದ ಪಾರ್ಶಾಲಿಟಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್, ಬರ್ತ್, ಆನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್, the central government of Bengal had the power to declare, it means the central government of Bengal had the final right to decide on the issues like a war, agreement and diplomatic relationship with the princely states of India. The Governor General, it means the central government of Bengal ಒಂದು ಪವರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅಂತಂತಂದರೆ ವಾರ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರಲಿ, ಆ ಒಂದು ಪವರ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾರಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? Central government of Bengal. The central government of Bengal had power to declare any war or less agreement or less diplomatic relationship with the princely state. And the Governor General had power to appoint the law professional as member of his executive committee. ತನ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ಗಿರುತ್ತೆ. So the Governor General had the power to appoint as the professional for his executive committee, and as well as all the British companies were allowed to have trade relationship in India. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಅವಕಾಶ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. So according to this act, the many changes had was there in the Charter Act of 1833 here. See, the Governor General was suppose in case if anything different opinion was started
while doing the meeting in executive committee, his power is there, his opinion was there in the written form. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಅವನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ these are the main basic aspect of the Charter Act of 1833. The next move on, another act, that is British Government Act 1858. Up to Charter Act we call Company Act. From this topic we call British Government Act 1858 to 1947. 1858 ಇಂದ 1947 ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ the first war of Indian independence was started in the year 1857. So the first war of Indian independence, or else Sipahi mutiny, was started in the year 1857. Then after end of the battle, as a result, British East India Company came to an end in the year 1858. ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. The each and every one act is carried by in the two way, one Company Act and another way British Government Act. From the 1858 to 1947 we call British Government Act. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ 1857 the first war of Indian independence ಆದಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ British East India Company came to an end in the year 1858. Then who started administration in India? It means each and everything Indian administration was carried by Britain Queen Elizabeth. So the British Government Act ಇಂದ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಿಟನ್ ಕ್ವೀನ್ ಎಲಿಜಬೆತ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1858, Indian administration was carried by Britain Queen Elizabeth. So many acts were implemented by the British government. So those are 1858, 1861, 1892, 1909, 1919 and 1935. So these are all acts we will study in the next session. By this topic, today we have completed another concept from this lesson, and remaining topics we will study in the next session. Till then, keep watching video. Thank you and have a nice day.